Before we begin, let us offer ourselves at the feet of the Divine Mother, Srimad Mahatripurasundari. This introduction deals with the background on Lalita Sahasranama, that is the Purana, etc., and the importance of Sri Chakra, the diagrammatical form for meditation. Among the 18 Puranas, Brahmanda Purana is well known for extolation of Lalita. It explains in detail the appearance of the goddess Lalita to save the world from the clutches of the demon Bhandasura. There are three important subtexts in this Purana. The first of these texts is Lalitopakhyaana, consisting of 45 chapters and is found in the last chapter of the Purana. The last 5 chapters are especially well known. They extol the greatness of the Divine Mother, the significance of the mantra of the goddess Shodashakshari Vidya, the various mudras and postures to be practiced, meditations, initiations, etc., and the mystical placement of the deities involved in Sri Chakra. The next text is the Lalita Trishati, in which 300 names of the goddess is featured. The third text is the celebrated Lalita Sahasranama, which consists of 320 verses in 3 chapters. The first chapter is 51 verses and relates that the 1000 names of Sri Lalita were recited by various devatas as commanded by the goddess herself. The chapter also explains that the verses are in Anushtup Chandaha, a meter known as Anushtup, and that the deity Lalita is invoked in 3 kutas, Vagbhava Kuta, Kamaraja Kuta, and Shakti Kuta. The second chapter of the text contains the 1000 names of Lalita in 182.5 verses. The third and final chapter is 86.5 verses long and enumerates the benefits accrued by reciting these 1000 names of the goddess. This is mainly to encourage people to recite the names with concentration to achieve, if not anything else, a peace of mind. Lalita Trishati and Lalita Sahasranama are dialogues between sage Agastya and god Hayagriva. Hayagriva is the incarnation of Lord Vishnu, who assumed the form of a horse to kill a demon by the same name. Agastya was a sage of great renown who is immortalized as a star in the celestial heavens as one of the rishis in the Saptarishi Mandala. He is a patron saint of Tamil Nadu, being the founder of a system of medicine called Siddha and also having filled the whole ocean in his Kamandalam. Agastya is the half-brother of great sage Vasishta. The story of meeting of Agastya and Hayagriva is given in the Lalitopakhyaana and is quite interesting. Agastya was visiting various places of pilgrimage and was sad to see many people steeped in ignorance and involved in only sensual pleasures. He came to Kanchi and worshipped Kamakshi and sought a solution for the masses. Pleased with the devotion and his caring for the society, Lord Vishnu appeared before him and provided the sage Agastya with the solution of curing worldly folk from ignorance. He explained that he is the primordial principle and the source and the end of everything. Though he is above forms and gunas, he involves himself in them. He goes on to explain that a person should recognize that he is the pradhana or primordial transformed into the universe, and that he is also the Purusha or the conscious spirit, who is transcendental and beyond all qualities
and forms. However, to recognize this, one has to perform severe penance, self discipline, etc. Since this is difficult, Lord Vishnu advises that the worship of the goddess will achieve the purpose of life, given as liberation from bondage, very easily. He points out that even other gods like Shiva and Brahma have worshipped the goddess Tripura. Vishnu concludes his discourse saying that this was revealed to Agastya so that he can spread the message to devatas, sages, and humans. Vishnu instructs Agastya to approach his incarnation Hayagriva and disappears from Agastya's sight. Agastya approaches Hayagriva with devotion and reverence. Hayagriva reveals to Agastya that the great goddess Lalita is without beginning or end and is the foundation of the entire universe. The great goddess abides in everyone and can be realized only in meditation. The worship of goddess is done with Lalita Sahasranama, 1000 names, or with Trishati, 300 names, or with Ashtottara Shatanama, 108 names, or with Sri Chakra, a diagrammatical form for meditation. In Tantra Shastra, each Devi or Deva is worshipped as a mantra and yantra. Sri Chakra is used to represent the Divine Mother diagrammatically. It denotes how the power of a small point in the center of the Sri Chakra transforms itself into a series of triangles, circles, and lines. One can meditate on the Sri Chakra itself, knowing the significance of the triangles and circles. These details are found in a shloka called Tripura Stavaraja, which I intend to publish shortly. These forms represent the various transformations of the reality. One can realize that the universe has evolved through undifferentiated consciousness and has eventually become the universe as we know it. The recitation of Sahasranama and Trishati are used in the worship of Sri Chakra. The correspondence between Sri Chakra as a yantra and the 15-letter mantra of the goddess called Panchadashi Vidya is achieved by carefully studying Sri Chakra, which is constructed using the symbolism of 3 kutas and the significance of the 15 letters of Sri Vidya. It is said that if meditation on Sri Chakra is not possible, recitation of the Sahasranama with utmost devotion would confirm the same benefits, perhaps in a longer time frame. Before reciting the Sahasranama, it is advised that the Divine Mother be meditated upon according to the Dhyana Shloka given in the beginning of the text. Matah Shri Lalite Prasida Lauhitya Nirjita Japakusumanuragam Pashankushau Dhanirishu Napidharayanti Tamrekshanaam Arunamalya Visheshabhusham Tambulapurithamukhim Tripuram Namami Madhuran Madhura Mahitan Mahita Mrudulan Mrudula Sulabhat Sulabha Arunad Aruna Sadayat Sadaya Lalita 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 Vatumam Lalitam Charanasaroje Lalitataram Vadanashita Ruchibimbe Lalitatamam Smitarochishi Lalitakhyam Vastume Purataha Tvatprasutaha Tvadagnaptaha Tvadasaha Tvatparayanaha Tvannama Chintanaparaha Tvadartheham Niyojitaha Tvayarjitamidam Sarvam Tavaswam Parameshwari Tvadadhinam Karomiha Tvadarthe Tanniyojaye Tava Devi Vashe Varte Tavajñameva Palayan Tava Namani Ganayan Tvayiliye Gahanamam Yesha Bhaktya Tava Virachita
या देवी सेवा स्वीकृत्यैनां सपदि सकलान् मे पराधन् क्षमस्व। न्यूनं यत्तत्तव करुणया पूर्णतामेतु सद्यः। सानन्दमे हृदयकमले तेस्तु नित्यं निवासः। श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम् गुरुध्यानम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वम् अवाङ्मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रम् अतर्क्यं त्रैपुरं महः। शिवादिगुरुभ्यो नमः। गणपतिध्यानम्। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं वन्दे सर्वविघ्नोपशान्तये। गणाधिपतये नमः। त्रिपुरां कुलनिधिमीढे अर्णश्रियं कामराजविद्वाङ्गीं त्रिगुणैर्देवी निनितां एकान्तं बिन्दुगां महारम्भां। ललितानामसहस्रे छलार्णसूत्रानुयायिन्यः परिभाषा भाष्यन्ते संक्षेपात् कौलिकप्रमोदाय। पञ्चाशदेक आदौ नामसु सार्ध्यद्वशीतिशतम्। षडशीतिः सार्धान्ते सर्वे विंशतिशतत्रयं श्लोकाः। दशभूः सार्धनृपालाम् अध्युष्टं सार्धनवषडध्युष्टम्। मुनिसूत हयाम्बाश्वोक्तिः ध्यानमेकेन। अगस्त्य उवाच अश्वाननमहाबुद्धे सर्वशास्त्रविशारद कथितं ललितादेव्याः चरितं परमाद्भुतं। पूर्वं प्रादुर्भुवो मातुः ततः पट्टाभिषेचनं भण्डासुरवधश्चैव विस्तरेण त्वयोदितः। वर्णितं श्रीपुरं चापि महाविभवविस्तरं श्रीमत्पञ्चदशाक्षर्याः महिमा वर्णितस्तथा। षोडशान्यासादयो देव्याः न्यासकण्ठे समीरिताः। अन्तर्यागक्रमश्चैव बहिर्यागक्रमस्तथा। महायागक्रमश्चापि पूजाखण्डे समीरिताः। पुरश्चरणखण्डे तु जपलक्षणमीरितम्। होमखण्डे त्वया प्रोक्तो होमद्रव्यविधिक्रमः। चक्रराजस्य विद्यायाः श्रीदेव्या देशिकात्मनोः रहस्यखण्डे तादात्म्यं परस्परमुदीरितम्। स्तोत्रखण्डे बहुविधाः स्तुतयः परिकीर्तिताः। मन्त्रिणी दण्डिनी देव्योः प्रोक्ते नामसहस्रके न तु श्रीललितादेव्याः प्रोक्तं नामसहस्रकम्। तत्र मे संशयो जातो हयग्रीवदयानिधे। किं वा त्वया विस्मृतं तज्ज्ञात्वा वा समुपेक्षितं। मम वा योग्यता नास्ति श्रोतुं नामसहस्रकम्। किमर्थं भवता नोक्तं तत्र मे कारणं वद। सूत उवाच इति पृष्टो हयग्रीवो मुनिना कुम्भजन्मना। प्रहृष्टो वचनं प्राह तापसं कुम्भसम्भवम्। श्रीहयग्रीव उवाच लोपामुद्रापतेऽगस्त्या सावधानमनाशृणु। नाम्नां सहस्रं यन्नोक्तं कारणं तद्वदामि ते। रहस्यमिति मत्वाहं नोक्तवांस्ते न चान्यथा। पुनश्च पृच्छते भक्त्या तस्मात् तत्ते वदाम्यहम्। भ्रूयाच्चिष्याय भक्ताय रहस्यमपि देशिकः। भवता न प्रदेयं स्याद् अभक्ताय कदाचन। न शठाय न दुष्टाय नाविश्वासाय कर्हिचित्। श्रीमातृभक्तियुक्ताय श्रीविद्या राजवेदिने
उपासकाय शुद्धाय देयं नाम सहस्रकम्। यानि नाम सहस्राणि सद्यः सिद्धिप्रदानि वै। तन्त्रेषु दलिता देव्याः तेषु मुख्यमिदं मुने। श्रीविद्यैव तु मन्त्राणां तत्र कादिर्यथा परा। पुराणां श्रीपुरमिव शक्तीनां ललिता यथा। श्रीविद्याः उपासकानां च यथा देवः परशिवः तथा नाम सहस्रेषु परमेतत् प्रकीर्तितम्। यथास्य पठनाद्देवी प्रीयते ललिताम्बिका। अन्यनाम सहस्रस्य पठान् न प्रीयते तथा। श्रीमातुः प्रीतये तस्माद् अनिशं कीर्तयेदिदम्। बिल्वपत्रैश्चक्रराजे योऽर्चयेल्ललिताम्बिकाम्। पद्यैवां तुलसीपुष्पैः येभिर्नाम सहस्रकैः। सद्यः प्रसादं कुरुते तस्य सिंहासनेश्वरी। चक्राधिराजगभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्चदशाक्षरीम्। जपान्ते कीर्तयेन्नित्यम् इदं नाम सहस्रकम्। जपपूजादि अशक्तश्चेत् पठेन्नाम सहस्रकम्। साङ्गार्चने साङ्गज्जपे यत्फलं तदाप्नुयात्। उपासने स्तुतिरन्याः पठेदभ्युदयो हि सः। इदं नाम सहस्रं तु कीर्तयेन्नित्यकर्मवत्। चक्रराजार्चनं देव्या जपो नाम्नां च कीर्तनम्। भक्तस्य कृत्यमेतावद् अन्यदभ्युदयं विदुः। भक्तस्यावश्यकमिदं नाम साहस्रकीर्तनम्। तत्र हेतुं प्रवक्ष्यामि शृणुत्वं कुम्भसम्भवा। पुरा श्रीललितादेवी भक्तानां हितकाम्यया। वाग्देवीर्वशिनी मुख्याः समाहूयेदमब्रवीत्। देव्युवाच वाग्देवता वशिन्याद्याः शृणुध्वं वचनं मम। भवत्यो मत्प्रसादेन प्रोल्लसद्वाग्विभूतयः। मद्भक्तानां वाग्विभूतिप्रदाने विनियोजिताः। मच्चक्रस्य रहस्यज्ञा मम नामपरायणाः। मम स्तोत्रविधानाय तस्मादाज्ञापयामि वः। कुरुध्वम् अंकितं स्तोत्रं मम नाम सहस्रकैः। येन भक्तैः स्तुताया मे सद्यः प्रीतिपरा भवेत्। हयग्रीव उवाच इत्याज्ञप्तास्ततो देव्यः श्रीदेव्याः ललिताम्बया। रहस्यैर्नामभिर्दिव्यैः चक्रुः स्तोत्रमनुत्तमम्। रहस्यं नाम साहस्रम् इति तद्विश्रुतं परम्। ततः कदाचित् सदसि स्थित्वा सिंहासनेऽम्बिका स्वसेवावसरं प्रादात् सर्वेषां कुम्भसम्भवा। सेवार्थम् आगतास्तत्र ब्रह्माणि ब्रह्मकोटयः। लक्ष्मीनारायणानां च कोटयः समुपागताः। गौरीकोटिसमेतानां रुद्राणामपि कोटयः। मन्त्रिणी दण्डिनी मुख्याः सेवार्थं याः समागताः। शक्तयो विविधाकाराः तासां संख्या न विद्यते। दिव्यौघा मानवौघाश्च सिद्धौघाश्च समागताः। तत्र श्रीललितादेवी सर्वेषां दर्शनं ददौ। तेषु दृष्टोपविष्टेषु स्वे स्वे स्थाने यथाक्रमम्। ततः श्रीललितादेवी कटाक्षाक्षेपचोदिताः। उत्थाय वशिनी मुख्या बद्धाञ्जलिपुटास्तदा। अस्तुवन्नाम साहस्रैः स्वकृतिर्ललिताम्बिकाम्। श्रुत्वा स्तवं प्रसन्नाभूः
ललिता परमेश्वरी। ते सर्वे विस्मयं जग्मुः ये तत्र सदसि स्थिताः। ततः प्रोवाच ललिता सदस्यान् देवतागणान्। ममाज्ञयैव वाग्देव्यः चक्रुः स्तोत्रमानुत्तमम्। अंकितं नामभिर्दिव्यैः मम प्रीतिविधायकैः। तत्पठध्वं सदा यूयं स्तोत्रं मत्प्रीतिवृद्धये। प्रवर्तयध्वं भक्तेषु मम नामसहस्रकम्। इदं नामसहस्रं मे यो भक्तः पठते सकृत् स मे प्रियतमो ज्ञेयः तस्मै कामान् ददाम्यहम्। श्रीचक्रे मां समभ्यर्च्य जप्त्वा पञ्चदशाक्षरीम् पश्चान्नामसहस्रं मम कीर्तयेन्मम तुष्टये। माम् अर्चयतु वा मा वा विद्यां जपतु वा न वा कीर्तयेन्नामसहस्रम् इदं मत्प्रीतये सदा। मत्प्रीत्या सकलान् कामान् लभते नात्र संशयः। तस्मान्नामसहस्रं मे कीर्तयध्वं सदादरात्। श्री हयग्रीव उवाच। इति श्रीललितेशानि शास्तिदेवान् महानुगान्। तदाज्ञया तदारभ्य ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः शक्तयो मन्त्रिणी मुख्या इदं नामसहस्रकम् पठन्ति भक्त्या सततं ललिता परितुष्टये। तस्मादवश्यं भक्तेन कीर्तनीयमिदं मुने। आवश्यकत्वे हेतुस्ते मया प्रोक्तो मुनीश्वर। इदानीं नामसहस्रं वक्ष्यामि श्रद्धया शृणु। इति श्रीललितासहस्रान् उपाद्धोतप्रकरणं समाप्तम्। ओम्। अस्य श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य वशिन्यादिवाग्देवता ऋषयः अनुष्टुप् छन्दः श्रीललिता परमेश्वरी देवता श्रीमद्वाग्भवकूटेति बीजं मध्यकूटेति शक्तिः शक्तिकूटेति कीलकं मम श्रीललिता महात्रिपुरसुन्दरी प्रसादसिद्धिद्वारा चिन्तितफलवाप्त्यर्थे जपे विनियोगः। ऐं अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। क्लीं तर्जिनीभ्यां नमः। सौः मध्यमाभ्यां नमः। सौः अनामिकाभ्यां नमः। क्लीं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ऐं करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अङ्गन्यासः। ऐं हृदयाय नमः। क्लीं शिरसे स्वाहा। सौः शिखायै वषट्। सौः कवचाय हुं। क्लीं नेत्रत्रयाय वौषट्। ऐं अस्त्राय फट्। भूर्भुवस्वरोम् इति दिग्बन्धः। ध्यानम्। सिन्धूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहां। पाणिभ्याम् अलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं। सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकाम्। अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणछापाम्। अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभाव्ये भवानीं। ध्यायेत् पद्मासनस्तां विकसितवदनां पद्मपत्रायदाक्षीं। हेमाभां पीतवस्त्रां करकलशितलसद्हेमपद्मां
वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीं सकुङ्कुमविलेपनाम् अळिकच्छुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिदक्षिणां सचरछापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीम् अरुणमाल्यभूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकां लं पृथ्व्यात्मिकायै श्रीललितादेव्यै गन्धं परिकल्पयामि हम् आकाशात्मिकायै श्रीललितादेव्यै पुष्पं परिकल्पयामि यं वायुवात्मिकायै श्रीललितादेव्यै धूपं परिकल्पयामि रं वह्न्यात्मिकायै श्रीललितादेव्यै दीपं परिकल्पयामि वं अमृतात्मिकायै श्रीललितादेव्यै अमृतं महानैवेद्यं परिकल्पयामि सं सर्वात्मिकायै श्रीललितादेव्यै सर्वोपचारपूजां परिकल्पयामि। अथ श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रम्। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायिका निजारुणप्रभापूर मज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नाग सौगन्धिकलसत्कचा कुर्वीन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राज दलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभ मृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्य गृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मीपरीवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभ नासादण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारी नासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लिप्त कर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूत तपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादृश परिभावि कपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्री न्यक्कारी रदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिकामोद समाकर्षिद्दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भत्सितकच्छपी मन्दस्मितप्रभापूर मज्जित्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्य सूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गतकेयूर कमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताक लोलमुक्ताफलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्न मणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमाली लताफलकुचद्वयी लक्षरोमलताधारता समुन्नेयमध्यमा स्तनभारदलन्मध्य पट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकौसुम्भ वस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्य रशनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्य मार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकार जानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरीक्षितस्मरतूणा भजङ्गिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठ जैष्णुप्रपदान्विता नगधीति सञ्चन्न नमज्जनतमोगुणा पदद्वयप्रपाजाल पराकृतसरोरुहा
सिञ्जानमणिमञ्जीर मण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः सर्वारुणानवध्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्गस्ता शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवीसंस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसङ्गात स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्त शक्तिसेनासमन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्व कोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्त वह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्त शक्तिविक्रमहर्षिता नित्यापराक्रमाटोप निरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बाविरचित विषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरण वाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोक कल्पितश्रीगणेश्वरा महागणेशनिर्भिन्न विघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्त शस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्कुलिनखोत्पन्न नारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्नि निर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्रनिर्दग्ध सभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादि देवसंस्तुतवैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्ध कामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैक स्वरूपमुखपङ्कजा कण्ठाधकटिपर्यन्त मध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्न कठ्यदो भागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकळेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपूरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तराळस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्रारम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तटिल्लतासमरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसदन्तु तनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिः भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी शाङ्करी श्रीकरी साध्वी शरच्छन्द्रनिभानना शातोदरी शान्तिमती निराधारा निरञ्जना निर्लेपा निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शान्ता निष्कामा निरुपप्लवा नित्यमुक्ता निर्विकारा निष्प्रपञ्चा निराश्रया नित्यशुद्धा नित्यबुद्धा निरवध्या निरन्तरा निष्कारणा निष्कळङ्का निरुपाधिर्निरीश्वरा
ನೀರಾಗ ರಾಗಮಥನಿ ನಿರ್ಮದ ಮದನಾಶಿನಿ ನಿಶ್ಚಿಂತ ನಿರಹಂಕಾರ ನಿರ್ಮೋಹ ಮೋಹನಾಶಿನಿ ನಿರ್ಮಮ ಮಮತಾಹಂತ್ರಿ ನಿಷ್ಪಾಪ ಪಾಪನಾಶಿನಿ ನಿಷ್ಕ್ರೋಧ ಕ್ರೋಧಶಮನಿ ನಿರ್ಲೋಭ ಲೋಭನಾಶಿನಿ ನಿಸ್ಸಂಶಯ ಸಂಶಯಘ್ನಿ ನಿರ್ಭವ ಭವನಾಶಿನಿ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ನಿರಾಬಾಧ ನಿರ್ಭೇದ ಭೇದನಾಶಿನಿ ನಿರ್ನಾಶ ಮೃತ್ಯುಮಥನಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯ ನಿಷ್ಪರಿಗ್ರಹ ನಿಸ್ತುಲ ನೀಲಶುಕುರ ನಿರಪಾಯ ನಿರತ್ಯಯ ದುರ್ಲಭ ದುರ್ಗಮ ದುರ್ಗಾ ದುಃಖಹಂತ್ರಿ ಸುಖಪ್ರದ ದುಷ್ಟದೂರ ದುರಾಚಾರಶಮನಿ ದೋಷವರ್ಜಿತ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸಾಂದ್ರಕರುಣ ಸಮಾನಾಧಿಕವರ್ಜಿತ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಮಯೀ ಸರ್ವಮಂಗಳ ಸದ್ಗತಿಪ್ರದ ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ಸರ್ವಮಯೀ ಸರ್ವಮಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಸರ್ವಯಂತ್ರಾತ್ಮಿಕ ಸರ್ವತಂತ್ರರೂಪ ಮನೋನ್ಮಣಿ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀರ್ಮೃಡಪ್ರಿಯ ಮಹಾರೂಪ ಮಹಾಪೂಜ್ಯ ಮಹಾಪಾತಕನಾಶಿನಿ ಮಹಾಮಾಯಾ ಮಹಾಸತ್ವ ಮಹಾಶಕ್ತಿರ್ಮಹಾರತಿಃ ಮಹಾಭೋಗ ಮಹೇಶ್ವರ್ಯ ಮಹಾವೀರ್ಯ ಮಹಾಬಲ ಮಹಾಬುದ್ಧಿರ್ಮಹಾಸಿದ್ಧಿರ್ ಮಹಾಯೋಗೇಶ್ವರೇಶ್ವರಿ ಮಹಾತಂತ್ರ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮಹಾಯಂತ್ರ ಮಹಾಸನ ಮಹಾಯಾಗಕ್ರಮಾರಾಧ್ಯ ಮಹಾಭೈರವಪೂಜಿತ ಮಹೇಶ್ವರ ಮಹಾಕಲ್ಪ ಮಹಾತಾಂಡವಸಾಕ್ಷಿಣೀ ಮಹಾಕಾಮೇಶಮಹಿಷಿ ಮಹಾತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟ್ಯುಪಚಾರಾಢ್ಯ ಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕಲಾಮಯೀ ಮಹಾಚತುಷ್ಷಷ್ಟಿಕೋಟಿಯೋಗಿನಿ ಗಣಸೇವಿತ ಮನುವಿದ್ಯಾ ಚಂದ್ರವಿದ್ಯಾ ಚಂದ್ರಮಂಡಲಮಧ್ಯಗ ಚಾರುರೂಪ ಚಾರುಹಾಸ ಚಾರುಚಂದ್ರಕಲಾಧರ ಚರಾಚರ ಜಗನ್ನಾಥ ಚಕ್ರರಾಜನಿಕೇತನ ಪಾರ್ವತಿ ಪದ್ಮನಯನ ಪದ್ಮರಾಗಸಮಪ್ರಭಾ ಪಂಚಪ್ರೇತಾಸನಾಸೀನಾ ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಚಿನ್ಮಯೀ ಪರಮಾನಂದ ವಿಜ್ಞಾನಘನರೂಪಿಣಿ ಧ್ಯಾನಧ್ಯಾತೃಧ್ಯೇಯರೂಪ ಧರ್ಮಾಧರ್ಮವಿವರ್ಜಿತ ವಿಶ್ವರೂಪ ಜಾಗರಿಣಿ ಸ್ವಪಂತಿ ತೈಜಸಾತ್ಮಿಕ ಸುಪ್ತ ಪ್ರಾಜ್ಞಾತ್ಮಿಕ ತುರ್ಯ ಸರ್ವಾವಸ್ಥಾ ವಿವರ್ಜಿತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ್ರಿ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪ ಗೋಪ್ತ್ರಿ ಗೋವಿಂದರೂಪಿಣಿ ಸಂಹಾರಿಣಿ ರುದ್ರರೂಪ ತಿರೋಧ ನಕರೀಶ್ವರಿ ಸದಾಶಿವಾನುಗ್ರಹದ ಪಂಚಕೃತ್ಯಪ್ರಾಯಣ ಭಾನುಮಂಡಲಮಧ್ಯಸ್ಥ ಭೈರವಿ ಭಗಮಾಲಿನಿ ಪದ್ಮಾಸನಾ ಭಗವತಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಸಹೋದರಿ ಉನ್ಮೇಷ ನಿಮಿಷೋತ್ಪನ್ನ ವಿಪನ್ನ ಭುವನಾವಲಿ ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷವದನ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಆಬ್ರಹ್ಮಕೀಟಜನನಿ ವರ್ಣಾಶ್ರಮವಿದಾಯಿನಿ ನಿಜಾಜ್ಞಾ ರೂಪನಿಗಮ ಪುಣ್ಯಫಲಪ್ರದ ಶ್ರುತಿಸೀಮಂತಸಿಂಧೂರಿ ಕೃತಪಾದಾಬ್ಜಧೂಲಿಕಾ ಸಕಲಾಗಮಸಂದೋಹ ಶುಕ್ತಿಸಂಪುಟಮೌಕ್ತಿಕಾ ಪುರುಷಾರ್ಥಪ್ರದಾ ಪೂರ್ಣ ಭೋಗಿನಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಅಂಬಿಕಾನಾದಿನಿಧನ ಹರಿಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರಸೇವಿತ ನಾರಾಯಣೀ ನಾದರೂಪ ನಾಮರೂಪವಿವರ್ಜಿತ ಹ್ರೀಂಕಾರಿ ಹ್ರೀಮತಿ ಹೃದಯ ಹೇಯೋಪಾದೇಯವರ್ಜಿತ ರಾಜರಾಜಾರ್ಚಿತ ರಾಜ್ಞಿ ರಮ್ಯಾ ರಾಜೀವಲೋಚನ ರಂಜನಿ ರಮಣೀರಸ್ಯ ರಣತ್ಕಿಂಕಿಣಿ ಮೇಖಲಾ ರಮಾ ರಾಗೇಂದುವದನ ರತಿರೂಪಾ ರತಿಪ್ರಿಯ ರಕ್ಷಾಕರಿ ರಾಕ್ಷಸಗ್ನಿ ರಾಮಾ ರಮಣಲಂಪಟ ಕಾಮ್ಯ ಕಾಮಕಲಾರೂಪ ಕದಂಬಕುಸುಮಪ್ರಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಜಗತಿ ಕಂದ ಕರುಣಾರಸಸಾಗರ ಕಲಾವತಿ ಕಲಾಲಾಪ ಕಾಂತ ಕಾದಂಬರಿ ಪ್ರಿಯ ವರದ ವಾಮನಯನ ವಾರಿಣೀಮದ ವಿಹ್ವಲ ವಿಶ್ವಾಧಿಕ ವೇದವೇದ್ಯ ವಿಂಧ್ಯಾಚಲ ನಿವಾಸಿನಿ ವಿಧಾತ್ರಿ ವೇದಜನನಿ
विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता विजया विमला वन्ध्या वन्दारुजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पदतिका पशुपाशविमोचिनी संहृदा शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्त समाह्लादनचन्द्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमुद्या तमोपः चिदिस्तत्पथलक्ष्यार्था चिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूत ब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः परा प्रत्यक्षितीरूपा पश्यन्ती परदेवता मध्यमा वैखरीरूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वरप्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृङ्गाररससम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता ओड्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहोयागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता सद्यप्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्धिता षडङ्गदेवतायुक्ता षाड्गुण्यपरिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी नित्या षोडशिकारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेशनयन कुमुदाह्लादकौमुदी भक्तहार्दतमोभेद भानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा चिच्शक्तिः चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजबृन्धनिषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निस्सीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाडलगण्डभूः चन्दनद्रिवदिग्धाङ्गी चाम्पेयकुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्ला कुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिस्पुष्टिर्मधुधृतिः शान्तिस्वस्तिमती कान्तिः नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी सुमुखी नलिनी सुब्रूः शोभना सुरनायिका कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रनिलया आरक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता पायसान्नप्रिया त्वक्स्ता पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्तिः संवृता डाग्नीश्वरी अनाहताब्जनिलया श्यामाभा वदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वला अक्षमालादिधरा रुधिरसंस्थिता कालरात्र्यादिशक्त्योगवृता स्निग्धोदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बास्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बास्वरूपिणी स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाध्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता मेधोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्ना सक्तहृदया काकिनीरूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा
पञ्चवक्त्रास्ति संस्थिता अङ्कुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुग्धौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बास्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जासंस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वोदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बास्वरूपिणी स्वाहा स्वधा मतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचने बर्बरालका विमर्शरूपिणी विद्या वेदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमिने सर्वमृत्युनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायिनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमे कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यतृप्ता भक्तनिधिः नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्रादिवासनालभ्या महाप्रलयसाक्षिणी पराशक्तिपरानिष्ठा प्राज्ञानघनरूपिणी माध्वीपानालसा मत्ता मातृकावर्णरूपिणी महाकैलासनिलया मृणालमृदुतोर्लता महनीया दयामूर्तिः महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या कामसेविता श्रीषोडशाक्षरी विद्या त्रिकूटा कामकोटिका कटाक्षकिङ्करीभूत कमलाकोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा फालस्तेन्द्रधनुप्रभा हृदयस्था रविप्रख्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायिणी दैत्यहन्त्री दक्षयज्ञविलासिनी दरान्दोलितदीर्घाक्षी दरहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिः गोमाता गुहजन्मभूः देवेशी दण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिफन्मुख्यराकान्त तिथिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यदक्षिणसेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटिब्रह्माण्ड जननी दिव्यविग्रह क्लीङ्कारी केवला गुह्या कैवल्यपददायिनी त्रिपुर त्रिजगद्वन्ध्या त्रिमूर्तिस्त्रिदशेश्वरी त्र्यक्षरी दिव्यगन्धाढ्या सिन्धूरतिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा स्वर्णगर्भा अवरदा वागदीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेत्या ज्ञानदा ज्ञानविग्रहा सर्ववेदान्तसंवेद्या सत्यानन्दस्वरूपिणी लोपामुद्रार्चिता लीला क्लुप्तब्रह्माण्डमण्डला अदृश्या दृश्यरहिता विज्ञात्री वेद्यवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानन्दा युगन्धरा इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिः क्रियाशक्तिस्वरूपिणी सर्वधारा सुप्रतिष्ठा सदसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजा जैत्री लोकयात्राविधायिनी एकाकिनी भूमरूपा निर्द्वैता द्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा वृद्धा ब्रह्मात्मैक्यस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मी ब्रह्मानन्दा बलिप्रिया भाषारूपा बृहत्सेना भावाभावविवर्जिता सुखाराध्या शिवकरी शोभना सुलभागतिः राजराजेश्वरी राज्यदायिनी राज्यवल्लभा राजत्कृपा राजपीठ निवेशितनिजाश्रिता राज्यलक्ष्मीः कोशनाथा चतुरङ्गबलेश्वरी साम्राज्यदायिनी सत्यसन्धा सागरमेखला दीक्षिता दैत्यशमनी सर्वलोकवशङ्करी सर्वार्थदात्री सावित्री सच्चिदानन्दरूपिणी देशकालापरिच्छिन्ना
सर्वगा सर्वमोहिनी सरस्वती शास्त्रमयी गुहाम्बा गुह्यरूपिणी सर्वोपाधिविनिर्मुक्ता सदाशिवपतिव्रता संप्रदायेश्वरी साध्वी गुरुमण्डलरूपिणी कुलोत्तीर्णा भगाराध्या माया मधुमतीमही गणाम्बा गुह्यकाराध्या कोमलाङ्गी गुरुप्रिया स्वतन्त्रा सर्वतन्त्रेशी दक्षिणामूर्तिरूपिणी सनकादिसमाराध्या शिवज्ञानप्रदायिनी चित्कलानन्दकलिका प्रेमरूपा प्रियङ्करी नामपारायणप्रीता नन्दिविद्या नटेश्वरी मिथ्या जगदिधिष्ठाना मुक्तिदा मुक्तिरूपिणी लास्यप्रियालयकरी लज्जारम्भादिवन्दिता भवदाव सुधावृष्टिः पापारण्यदवानला दौर्भाग्यतूलवातूला जराध्वान्तरविप्रभा भाग्याब्धिचन्द्रिका भक्तचित्तकेकिघना घना रोगपर्वतदम्बोळिः मृत्युदारिकुठारिका महेश्वरी महाकाली महाग्रासा महाशना अपर्णा चण्डिका चण्ड मुण्डासुरनिषूदिनी क्षराक्षरात्मिका सर्वलोकेशी विश्वधारिणी त्रिवर्गदात्री सुभगा त्र्यम्बका त्रिगुणात्मिका स्वर्गापवर्गदा शुद्धा जपापुष्पनिभाकृतिः ओजोवतीद्युतिधरा यज्ञरूपा प्रियव्रता दुराराध्या दुरादर्शा पाटली कुसुमप्रिया महती मेरुनिलया मन्दारकुसुमप्रिया वीराराध्या विराड्रूपा विरजा विश्वतोमुखी प्रत्यग्रूपा पराकाशा प्राणदा प्राणरूपिणी मार्ताण्डभैरवाराध्या मन्त्रिणीन्यस्तराज्यदोः त्रिपुरेशी जयत्सेना निस्त्रैगुण्या परापरा सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्यपरायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक् कामरूपिणी कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रसशेवतिः पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा परञ्ज्योतिः परन्धाम परमाणुपरात्परा पाशहस्ता पाशहन्त्री परमन्त्रविभेदिनी मूर्ता मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती ब्रह्माणि ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री प्रचण्डाज्ञा प्रतिष्ठा प्रकटाकृतिः प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विभक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः मुकुन्दा मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगज्ञी भवचक्रप्रवर्तिनी छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिः उद्दामवैभवा वर्णरूपिणी जन्ममृत्युजरातप्त जनविश्रान्तिदायिनी सर्वोपनिषदुत्कुष्टा शान्त्यतीतकलात्मिका गम्भीरा गगनान्दस्था गर्विदा गानलोलुपा कल्पना रहिता काष्ठा कान्ता कान्तार्धविग्रहा कार्यकारणनिर्मुक्ता कामकेलितरङ्गिता कनत्कनकताटङ्का लीलाविग्रहधारिणी अजाक्षयविनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अन्तर्मुखसमाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधाश्रुतिः संसारपङ्कनिर्मग्न समुद्धरणपण्डिता यज्ञप्रिया यज्ञकर्त्री यजमानस्वरूपिणी धर्माधारा धनाध्यक्षा धनधान्यविवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी
विश्वघ्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी वीरगोष्ठीप्रिया वीरा नैष्कर्म्या नादरूपिणी विज्ञानकलनाकल्या विदग्धा बैन्दवासना तत्त्वादिका तत्त्वमयी तत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता चैतन्यार्घ्यसमाराध्या चैतन्यकुसुमप्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्यपाटला दक्षिणा दक्षिणाराध्या दरस्मेरमुखाम्बुजा कौलिनी केवलानर्घ्य कैवल्यपददायिनी स्तोत्रप्रिया स्तुतिमती श्रुतिसंस्तुतवैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मङ्गलाकृतिः विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिणी प्रकल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी व्योमकेशी विमानस्था वज्रिणी वामकेश्वरी पञ्चयज्ञप्रिया पञ्चप्रेतमञ्चाधिशायिनी पञ्चमी पञ्चभूतेशी पञ्चसङ्ख्योपचारिणी शाश्वती शाश्वतैश्वर्या शर्मदा शम्भुमोहिनी धरा धरसुता धन्या धर्मिणी धर्मवर्धिनी लोकातीता गुणातीता सर्वातीता शमात्मिका बन्दूककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी सुवासिन्यर्चनप्रीता आशोभना शुद्धमानसा बिन्दुतर्पणसन्तुष्टा पूर्वजा त्रिपुराम्बिका दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानाज्ञेयस्वरूपिणी योनिमुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनघाद्भुतचारित्रा वाञ्छितार्थप्रदायिनी अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिः अज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललितादेव्या नाम्नां साहस्रकं जगुः इति ब्रह्माण्डपुराणे उत्तरकाण्डे श्री हयग्रीवा अगस्त्यसंवादे श्रीललितासहस्रनामस्तोत्रकथनं सम्पूर्णम्। ललितासहस्रनामं पार्ट् 3 फलश्रुतिः इत्येतन्नामसाहस्रं कथितं ते घटोद्भवा रहस्यानां रहस्यं च ललिताप्रीतिदायकम् अनेन सदृशं स्तोत्रं न भूतं न भविष्यति सर्वरोगप्रशमनं सर्वसम्पत्प्रवर्धनं सर्वापमृत्युशमनं कालमृत्युनिवारणं सर्वज्वरार्तिशमनं दीर्घायुष्यप्रदायकं पुत्रप्रदम् अपुत्राणां पुरुषार्थप्रदायकम् इदं विशेषात् श्रीदेव्याः स्तोत्रं प्रीतिविधायकं जपेन्नित्यं प्रयत्नेन ललितोपास्ति तत्परः प्रातः स्नात्वा विधानेन सन्ध्याकर्म समाप्य च पूजागृहं ततो गत्वा चक्रराजं समर्चयेत् विद्यां जपेत् सहस्रं वा त्रिशतं शतमेव वा रहस्यनामसाहस्रम् इदं पश्चात् पठेन्नरः जन्ममध्ये सकृच्छापि
य एतत् पठते सुधीः तस्य पुण्यफलं वक्ष्ये शृणुत्वं कुम्भसम्भव। गङ्गादिसर्वतीर्थेषु यस्नायात् कोटिजन्मसु कोटिलिङ्गप्रतिष्ठां च यः कुर्यादविमुक्तते। कुरुक्षेत्रे तु यो दद्यात् कोटिवारं रविग्रहे कोटिं सवर्णभाराणां श्रोत्रियेषु द्विजन्मसु। यः कोटिं हयमेधानाम् आहरेद् गात्ररोधसी आचरेत् कूपकोटिर्यो निर्जले मरुभूतले। दुर्भिक्षे यः प्रतिदिनं कोटिब्राह्मणभोजनं श्रद्धया परया कुर्यात् सहस्रपरिवत्सरान् तत्पुण्यं कोटिगुणितं लभेत् पुण्यमनुत्तमम्। रहस्यनामसाहस्रे नाम्नोऽप्येकस्य कीर्तनात् रहस्यनामसाहस्रे नामैकमपि यः पठेत् तस्य पापानि नश्यन्ति महान्त्यपि न संशयः। नित्यकर्मानुष्ठानान् निषिद्धकरणादपि यत्पापं जायते पुंसां तत्सर्वं नश्यति ध्रुवम्। बहुनात्र किमुक्तेन शृणुत्वं कुम्भसम्भव। अत्रैकनाम्नो या शक्तिः पातकानां निवर्तने तन्निवर्त्यमघं कर्तुं नालं लोकाश्चतुर्दश। यस्त्यक्त्वा नाम साहस्रं पापहानिमभीप्सति स हि शीतनिवृत्त्यर्थं हिमशैले निषेवते। भक्तो यकीर्तयेन्नित्यम् इदं नाम सहस्रकम् तस्मै श्रीललितादेवी प्रीताभीष्टं प्रयच्छति। अकीर्तयन्निदं स्तोत्रं कथं भक्तो भविष्यति। नित्यं संकीर्तनाशक्तः कीर्तयेत् पुण्यवासरे संक्रान्तौ विषुवे चैव स्वजन्मत्रितये यने नवम्यां वा चतुर्दश्यां सीतायां शुक्रवासरे। कीर्तयेन्नाम साहस्रं पौर्णमास्यां विशेषतः पौर्णमास्यां चन्द्रबिम्बे ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकां पञ्चोपचारैः सम्पूज्य पठेन्नाम सहस्रकं सर्वे रोगाः प्रणश्यन्ति दीर्घमायुश्च विन्दति। अयमायुष्करो नाम प्रयोगः कल्पचोदितः ज्वरार्तं शिरसि स्पृष्ट्वा पठेन्नाम सहस्रकं तत्क्षणात् प्रशमं याति शिरस्तोदो ज्वरोऽपि च। सर्वव्याधिनिवृत्त्यर्थं स्पृष्ट्वा भस्म जपेदिदं तद्भस्म धारणादेव नश्यन्ति व्याधयः क्षणात्। जलं सम्मन्त्र्य कुम्भस्थं नाम साहस्रतो मुने अभिषिञ्चेद्ग्रहग्रस्तान् ग्रहा नश्यन्ति तत्क्षणात्। सुधासागरमध्यस्थां ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकां यः पठेन्नाम साहस्रं विषं तस्य विनश्यति। वन्ध्यानां पुत्रलाभाय नाम साहस्रमन्त्रितं नवनीतं प्रदद्यात्तु पुत्रलाभो भवेद्ध्रुवम्। देव्याः पाशेन सम्बद्धाभ आकृष्ट्या भङ्गुशेन च ध्यात्वाभीष्टां स्त्रियं रात्रौ जपेन्नाम सहस्रकम् आयाति स्वसमीपं सा यद्यत्यन्तः पुरं गता। राजाकर्षणकामश्चेद् भाजा वसतदिङ्मुखः त्रिरात्रं यः पठेत् श्रीदेवी ध्यानतत्परः स राजा पारवश्येन तुरङ्गं व्यामतङ्गजम् आरुह्यायाति निकटं दासवत् प्रणिपत्य च तस्मै राज्यं च कोशं च ददात्येव वशं गतः। रहस्यनाम साहस्रं यः कीर्तयति नित्यशः तन्मुखा लोकमात्रेण मुह्येल्लोकत्रयं मुने। यस्त्विदं नाम साहस्रं
सकृत् पठति भक्तिमान् तस्य ये शस्त्रवस्तेषां निहन्ता शरभेश्वरः यो वाभिचार कुरुते नाम साहस्रपाठकम् निवर्त्यं तत्क्रियां हन्यात्तं वै प्रत्यङ्गिरा स्वयं ये क्रूरदृष्ट्या वीक्षन्ते नाम साहस्रपाठकम् तानन्धात् कुरुते क्षिप्रं स्वयं मार्ताण्डभैरवः धनं यो हरते चोरैः नाम साहस्रजापिनः यत्र कुत्र स्थितं वापि क्षेत्रपालो निहन्ति तं विद्यासु कुरुते वादं यो विद्वान् नाम जापिनां तस्य वाक्स्तम्भनं सद्यः करोति न कुलेश्वरी यो राजा कुरुते वैरं नाम साहस्रजापिनां चतुरङ्गबलं तस्य दण्डिनी संहरेत् स्वयं यः पठेन्नाम साहस्रं षण्मासं भक्तिसंयुतः लक्ष्मीश्चान्दल्यरहिता सदा तिष्ठति तः गृहे मासमेकं प्रतिदिनं त्रिवारं यः पठेन्नरः भारती तस्य जिह्वाग्रे रङ्गे नृत्यति नित्यशः यस्वेकवारं पतति पक्षमात्रमतन्द्रितः मुह्यन्ति कामवशगा मृगाक्षस्तस्य वीक्षणात् यः पठेन्नाम साहस्रं जन्ममध्ये सकृन्नरः तद्दृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः यो वेत्ति नाम साहस्रं तस्मै देयं द्विजन्मने अन्नं वस्त्रं धनं धान्यं नान्येभ्यस्तु कदाचन श्रीमन्त्रराजं यो वेत्ति श्रीचक्रं यसमर्च्यति यः कीर्तयति नामानि तं सत्पात्रं विदुर्बुधाः तस्मै देयं प्रयत्नेन श्रीदेवी प्रीतिमिच्छता न कीर्तयति नामानि मन्त्रराजं न वेत्ति यः पशुतुल्यः स विज्ञेयस्तस्मै दत्तं निरर्थकम् परीक्ष्य विद्या विदुषः तेभ्यो दद्याद्विचक्षणः श्रीमन्त्रराजसदृशो यथा मन्त्रो न विद्यते देवता ललिता तुल्या यथा नास्ति घटोद्भवा रहस्यनाम साहस्रः तुल्या नास्ति तथा स्तुति लिखित्वा पुस्तके यस्तु नाम साहस्रमुत्तमम् समर्चयेत् सदा भक्त्या तस्य तुष्यति सुन्दरी बहु नात्र किमुक्तेन शृणुत्वं कुम्भसम्भव नानेन सदृशं स्तोत्रं सर्वतन्त्रेषु दृश्यते तस्मादुपासको नित्यं कीर्तयेद् इदमादरात् येभिर्नाम सहस्रैस्तु श्रीचक्रं योर्चयेत् सकृत् पद्मैर्वा तुलसीपुष्पैः कल्हारैर्वा कदम्बकैः चम्पकैर्जातिकुसुमैः मल्लिकाकरवीरकैः उत्पलैर्बिल्वपत्रैर्वा कुन्दकेसरपाटलैः अन्यैः सुगन्धिकुसुमैः केतकी माधवीमुख्यैः तस्य पुण्यफलं वक्तुं न शक्नोति महेश्वरः सा वेत्ति ललितादेवी स्वचक्रार्चनजं फलम् अन्ये कथं विजानीयुः ब्रह्माद्याः स्वल्पमेधसः प्रतिमासं पौर्णमास्यां येभिर्नाम सहस्रकैः रात्रौ यश्चक्रराजः ताम् अर्चयेत् परदेवतां स एव ललितारूपः तद्रूपा ललिता स्वयं न तयोर्विद्यते भेदो भेदकृत् पापकृत् भवेत् महानवम्यां यो भक्तः श्रीदेवीं चक्रमध्यगाम् अर्चयेन्नाम साहस्रैः तस्य मुक्तिः करे स्थिता यस्तु नाम सहस्रेण शुक्रवारे समर्चयेत्
चक्रराजे महादेवीं तस्य पुण्यफलं शृणु। सर्वान् कामानवाप्येह सर्वसौभाग्यसंयुतः पुत्रपौत्रादिसंयुक्तो भक्त्या भोगान् यथेप्सितान्। अन्ते श्रीललितादेव्याः सायुज्यम् अतिदुर्लभम्। प्रार्थनीयं शिवाद्यैश्च प्राप्नोत्येव न संशयः। यः सहस्रं ब्राह्मणानां येभिर्नाम सहस्रकैः समर्च्य भोजयेद्भक्त्या पायसापोपषड्रसैः। तस्मै प्रीणाति ललिता स्वसाम्राज्यं प्रयच्छति। न तस्य दुर्लभं वस्तु त्रिषु लोकेषु विद्यते। निष्कामः कीर्तयेद्यस्तु नाम साहस्रमुत्तमम्। ब्रह्मज्ञानम् अवाप्नोति येन मुच्येत बन्धनात्। धनार्थी धनमाप्नोति यशोर्थी चाप्नुयाद्यशः। विद्यार्थी चाप्नुयात् विद्यां नाम साहस्रकीर्तनात्। नानेन सदृशं स्तोत्रं भोगमोक्षप्रदं मुने। कीर्तनीयम् इदं तस्मात् भोगमोक्षार्थिभिनरैः। चतुराश्रमनिष्ठैश्च कीर्तनीयमिदं सदा। स्वधर्मसमनुष्ठान वैकल्यपरिपूर्तये। कलौ पापैकबहुले धर्मानुष्ठानवर्जिते। नामसङ्कीर्तनं मुक्त्वा नृणां नान्यत्परायणम्। लौकिकाद्वचनान्मुख्यं विष्णुनामानुकीर्तनम्। विष्णुनामसहस्राश्च शिवनामैकमुत्तमम्। शिवनामसहस्राच्च देव्या नामैकमुत्तमम्। देवीनामसहस्राणि कोटिशः सन्ति कुम्भज। तेषु मुख्यं दशविधं नामसाहस्रमुच्यते। रहस्यनामसाहस्रम् इदं शस्तं दशस्वपि। तस्मात् सङ्कीर्तयेन्नित्यं कलिदोषनिवृत्तये। मुख्यं श्रीमातृनामेति न जानन्ति विमोहिताः। विष्णुनामपराः केचिद् शिवनामपराः पराः। न कश्चिदपि लोकेषु ललितानाम तत्परः। येनान्यदेवतानाम कीर्तितं जन्मकोटिषु। तस्यैव भवति श्रद्धा श्रीदेवी नामकीर्तने। चरमे जन्मनि यथा श्रीविद्योपासको भवेत्। नाम साहस्रपाठश्च तथा चरमजन्मनि। यथैव विरला लोके श्रीविद्याराजवेदिनः तथैव विरलो गुह्य नाम साहस्रपाठकः। मन्त्रराजजपश्चैव चक्रराजार्चनं तथा। रहस्यनामपाठश्च नाल्पस्य तपसः फलम्। अपठन्नाम साहस्रं प्रीणयेद्यो महेश्वरीम्। स चक्षुषा विना रूपं पश्येदेव विमूढधीः। रहस्यनामसाहस्रं त्यक्त्वा यः सिद्धिकामुकः स भोजनं विना नूनं क्षिन्नुचुत्थिमभीप्सति। यो भक्तो ललितादेव्याः स नित्यं कीर्तयेदिदम्। नान्यथा प्रीयते देवी कल्पकोटिशतैरपि। तस्माद् रहस्यनामानि श्रीमातुः प्रेतः पठेत्। इति ते कथितं स्तोत्रं रहस्यं कुम्भसम्भव। नाविद्या वेदिने ब्रूयान् नाभक्ताय कदाचन। यथैव गोप्या श्रीविद्या तथा गोप्यमिदं मुने। पशुतुल्येषु न ब्रूयात् जनेषु स्तोत्रमुत्तमम्। यो ददाति विमूढात्मा श्रीविद्यारहिताय च। तस्मै कुप्यन्ति योगिन्यः
सोऽनर्थः सुमहान् स्मृतः रहस्यनामसाहस्रम् तस्मात् सङ्गोपयेदिदम् स्वतन्त्रेण मया नोक्तम् तवापि कलशोद्भव ललिता प्रेरणेनैव मयोक्तं स्तोत्रमुत्तमम् कीर्तनीयमिदं भक्त्या कुम्भयोने निरन्तरम् तेन तुष्टा महादेवी तवाभीष्टं प्रदास्यति। श्रीसूत उवाच इत्युक्त्वा श्रीहयग्रीवो ध्यात्वा श्रीललिताम्बिकाम् आनन्दमग्रहृदयः सद्यः पुलकितोऽभवत् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणतः उत्तरखण्डे श्रीहयग्रीव अगस्त्यसंवादे श्रीललितासहस्रनाम फलश्रुतिः सम्पूर्णम्। पाशाङ्कुशेक्षु सुमराजितपञ्चशाखां पाठल्यशालिसुषमाञ्चितगात्रवल्लीं प्राचीनवाक्सुतपदां परदेवतां त्वां पञ्चायुधार्चितपदां प्रणमामि देवीम्। क्षमा प्रार्थना। यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी नारायणि नमोऽस्तु ते। विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व परमेश्वरी। ॐ तत्सत्।